Selamat malam para CS ku di mana Anda berada. Pada malam hari ini akan saya ceritakan sebuah kisah menarik lainnya. Langsung saja, tanpa banyak berbasa-basi, akan saya ceritakan kisah tentang misteri kamar mandi. Pada malam hari di asrama sebuah pabrik kertas di sekitaran Jawa Timur, kebetulan pabrik itu menyediakan asrama bagi karyawan yang bekerja di sana. Ada seorang karyawan yang tinggal di asrama hendak ingin buang air besar. Tepatnya jam 10 malam. Waktu itu sebetulnya semua karyawan yang tinggal di asrama sudah beranjak tidur. Tetapi karena paksaan biologis atau panggilan alam, maka karyawan itu, panggil saja Sugeng, tersebut pun menekadkan diri untuk pergi sendirian ke kamar mandi. Biasanya jam sudah larut seperti itu, karyawan tidak boleh keluar. Karyawan sudah tidak boleh keluar karena jam malam biasanya sudah ditutup sama satpam ya, tapi kalau kebelet ya mungkin bisa keluar. Apalagi sendirian kayak gitu. Kadang juga bawa karyawan lain sebagai teman biar nggak sendirian saat keluar asrama. Tapi sekali lagi, paksaan dari dalam tubuhlah yang membuat dia nekat dan tidak pandang kondisi. Padahal kamar mandi terletak di luar asrama. Jam 10 itu waktu yang sudah cukup malam. Sangat malam ya, belum terlalu tapi udah mulai agak malam. Karena di tempat itu, di daerah asrama tersebut adalah tempat di mana jauh dari warga. Karena seperti di tengah lahan yang luas. Bangunan asrama seperti di tengah sawah, pinggiran kota atau desa. Wilayah sekitaran adalah sebuah sawah yang ditanami oleh pohon-pohon rindang. Gelap, tidak ada lampu maupun kendaraan yang melintas. Di asrama tersebut, suasana benar-benar gelap gulita dan sangat jarang juga ada kendaraan yang melintas. Mau kemana orang lain kalau melewati jalan ini kecuali bila dia ingin mampir di asrama atau pabrik tersebut. Sugeng pun sedikit berlari terbirit-birit karena saking kebeletnya. Jika kamar mandi itu ada di dalam asrama, mungkin akan lebih memudahkan dia untuk pergi. Tapi ini bukan. Dia harus keluar dari asrama sendirian dan melewati tanah lapang di depan asrama yang gelap untuk pergi ke kamar mandi tersebut. Dia melewati lapangan tersebut dari pinggir. Sebetulnya jarak tidak terlalu jauh, tapi sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Lampu yang tertera hanya ada di depan asrama dan di depan kamar mandi yang hendak ia tuju. Dia menuju lampu yang hanya terlihat di depannya tersebut. Ada 2 kamar mandi yang berhimpitan di tempat itu. 2 kamar mandi tersebut menghadap utara. Lalu ada sedikit tempat kecil di depannya yang biasa digunakan untuk mencuci baju. Juga ada sumur. Tetapi untung saja sudah ada pompa listrik. Jadi tidak perlu repot-repot buat menimba air bila perlu untuk keperluan sehari-hari. Masuklah Sugeng itu di kamar mandi sebelah timur. Dalam kamar mandi itu terdapat tembok yang menyekat antara satu kamar mandi ke kamar mandi yang satunya lagi. Lalu di tengah tembok yang membatasi 2 kamar mandi tersebut terdapat lubang yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Cukup untuk memindahkan sebuah benda berupa sabun, peralatan mandi, dan sebagainya.
Sebelum masuk ke kamar mandi, Sugeng mendapati adanya seseorang yang mandi di tengah malam mencekam itu di kamar mandi sebelahnya. Sugeng pun tak peduli. Dia langsung masuk dan buang hajat. Terpikir di benaknya siapa yang mandi malam-malam begini. Tapi Sugeng tetap fokus dengan apa yang dia lakukan saat itu. Bulu kuduk Sugeng pun mulai berdiri satu sama lain. Jebur, 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 jebur. Suara orang mandi itu tidak wajar. Sepertinya dia ingin buru-buru menyelesaikan mandinya. Dia mandi dengan cepat sekali, entah berapa ember yang sudah dia habiskan. Waktu terus berjalan. Selama si Sugeng ini terdiam menyelesaikan hajatnya, selama itu juga orang yang mandi tersebut mandi dengan sangat terburu-buru. Rasa takut mulai menyelimutinya. Saat hendak cebok, Sugeng mengambil sabun dan melihat bak air yang ada di sana. Didapatinya ternyata dia tidak sadar kalau gayung yang biasa buat mengambil air itu sudah tidak ada. Bagaimana caranya cebok kalau gayungnya tidak ada? Kata Sugeng dalam benaknya. Akhirnya dengan memberanikan diri, Sugeng dengan nada sebisa mungkin untuk meminjam gayung dari kamar mandi sebelah. Berkatalah dan agak sedikit berteriaklah si Sugeng. "Hei, yang di sebelah, pinjam gayungnya dong." Seketika itu, orang yang mandi di sebelahnya langsung berhenti total. Tidak ada lagi suara cipratan air yang terdengar di sana. Lalu ada suara laki-laki yang keras, tinggi lagi menggelegar menjawab permintaan dari Sugeng tersebut. "Jangankan gayung, kepala aja nggak punya." Sambil muncul dari bawah ke atas seperti seorang yang mengintip yang muncul dari tembok sebelah. Dan cuma badan sebatas leher ke dada yang terlihat. Benar-benar tanpa kepala. Dan masih ada beberapa percikan darah di dadanya. Tidak hilang padahal terguyur air saat mandi tadi. Seketika itu Sugeng pun berlari keluar dari kamar mandi dan pergi menuju ke asrama sambil berteriak ketakutan. Sesampainya di asrama, semua karyawan yang ada di asrama pabrik itu bangun dan terkaget mendapati salah satu temannya yang berjongkok ketakutan. Para karyawan yang lain tersebut juga kaget karena temannya belum menggunakan celana. Saking takutnya tadi kan, dia lari sampai lupa nggak pakai celana. Didekatilah temannya tersebut dengan rasa khawatir. Lalu ditanyai kenapa. Tapi Sugeng masih tetap menggigil ketakutan. Baru setelah tenang dia kembali tidur, walaupun di dalam tidurnya itu tidak nyenyak. Dan menceritakan semua kejadian itu pada teman-temannya pada saat pagi hari menjelang. Bagaimana menurut kalian? Apa hantu tersebut benar-benar ada? Masih beranikah kalian pergi ke kamar mandi malam hari? Satu tips agar kalian tidak takut. Bawa dan pakailah payung saat Anda pergi ke kamar mandi. Salam hantu kancur berindah. കാസർഗോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, ചളിയങ്കോട്, ബങ്കോട്, കാടൻകോട്, മാക്കോട്, വള്ളിയോട്, കളനാട്, ചെമ്മനാട്, മാങ്ങാട്, മുന്നാട്, പാടി, മായിപ്പാടി, ഇച്ചിലമ്പാടി, കന്നിപ്പാടി, നുള്ളിപ്പാടി, കോയിപ്പാടി, വെള്ളിപ്പാടി, ചാത്തപ്പാടി, ഓർക്കാടി, തലപ്പാടി, ഏരിയപ്പാടി, അകൽപ്പാടി, ആലമ്പാടി, പള്ളിപ്പാടി, മച്ചമ്പാടി, നാരമ്പാടി, ദേലമ്പാടി, കൊല്ലമ്പാടി, കൊട്ടിയാടി, ഏണിയാടി, ആരിക്കാടി, കൊട്ടോടി, കുണ്ടൂർ, അടൂർ, മധൂർ, ആദൂർ, ചേരൂർ, മുന്നൂർ, കാൻകൂർ, കുഞ്ചത്തൂർ, പാണത്തൂർ, പള്ളത്തൂർ, ചെറുവത്തൂർ, മുക്കൂർ, മൊവ്വാർ, കളത്തൂർ, കൊളത്തൂർ, പാത്തൂർ, കോടമ്പൂർ, അണങ്കൂർ, പുളിക്കൂർ, തൃക്കരിപ്പൂർ, കീഴൂർ, കമ്പാർ, ബദിയെടുക്ക, ചേപ്പിനെടുക്ക, ചൂരിത്തെടുക്ക, കട്ടത്തെടുക്ക, അടിയത്തെടുക്ക, ഉക്കിനെടുക്ക, മുണ്ടിത്തെടുക്ക, പെരലെടുക്ക, പള്ളത്തെടുക്ക, അന്നത്തെടുക്ക, പാടിയത്തെടുക്ക, ചെറുതെടുക്ക, മാർത്തെടുക്ക, പെരലെടുക്ക, ധർമ്മത്തെടുക്ക, ഉളിയത്തെടുക്ക, ഉയത്തെടുക്ക, മാർപ്പിനെടുക്ക, ബാലെടുക്ക, ബാറെടുക്ക, ബന്തെടുക്ക, ബീത്തെടുക്ക, കോളിയെടുക്ക, മാനെടുക്ക, കാലിച്ചാലി, അട്ടഞ്ചാലി, ജാലിങ്കാലി, ബണ്ടിച്ചാലി, ഒടയഞ്ചാലി, അതിഞ്ഞാലി, നീർച്ചാലി, കുമ്പോലി, എരിയാലി, മാവങ്കാലി, കോളിച്ചാലി, പേരാലി,
മൊഗരാലി, ഉപ്പള, കുമ്പള, ചെർക്കള, ചെങ്കള, ഒഴിപ്പള്ള, പുത്തൂർ, പൂത്താർക്കൊള, കുമ്പളാജൻ, നെക്രാജൻ, നെല്ലിക്കട്ട, ദർബർകട്ട, പൂക്കട്ട, പിലാങ്കട്ട, മാവനക്കട്ട, ജോടുകട്ട, കല്ലങ്കട്ട, മഞ്ചേശ്വരം, നീലേശ്വരം, ചേറ്റുകൊണ്ട്, വെള്ളരിക്കുണ്ട്, തളങ്കര, ഉറവങ്കര, സിയാങ്കര, ബേക്കൽ, മൊവ്വല്, കൊപ്പല്, കാപ്പിൽ, ബീച്ചിൽ, നെല്ലിക്കുന്ന്, പാലക്കുന്ന്, ചാമണ്ടിക്കുന്ന്, കൂളുകുന്ന്, കോട്ടക്കുന്ന്